वेलकम टू आरपी एजुकेशन समस्त को जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग आज सेशन को समस्त को स्वागत पिला माने आमे आलोचना करछे हमर एनुअल एग्जाम पई इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन गुड़िक तो आज आमे आलोचना करबा हमर जनरल साइंस रो परीक्षा दर्पण रो मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 रो सब्जेक्टिव क्वेश्चन गुड़िक तो आज प्रथम प्रश्न अछि नामांकित चित्र सह विद्युत जेनेरेटर कार्य प्रणाली को वर्णना कर। तो पिले माने एटा को तुम्हें चित्र सह दर्शेब एवं तार कार्य प्रणाली को वर्णना करिवो। तार अथवा क्वेश्चन आसी जाउची गृह विद्युत परिपथ रे प्रतिरोध गुड़िकर समांतराल संयोग करा जाए काहेकि ओ दुईटी प्रतिरोध x और y रो समांतराल संयोग क्षेत्र रे समतुल्य प्रतिरोध पाइबा पई व्यंजकटी निगमन कर। तो पिले माने ए नंबर 2 नंबर ए करि परिबो जदि सेटा न आछि ताले तुमे और क्वेश्चन मध्य करि परिबो। तो बी रे हमर आछि कैल्सिनेशन ओ रोस्टिंग प्रणाली कहिले कोन बुझ। जिंक धातु पिंड रे रोस्टिंग एवं कैल्सिनेट प्रक्रिया को उपयुक्त समीकरण सह उल्लेख कर। उपरोक्त दुई पद्धति रो मिलिथिबा उत्पादर किपरि जिंक धातु निष्कासन करा जाए उपयुक्त रासायनिक समीकरण सह सेगुड़िक लिखिब। तो यार अथवा क्वेश्चन आसी जाउची मिसेल कोन साबुन किपरि लुगापटरे थिबा मैला को सफा करे बुझाओ। डिटर्जेंट केउ क्षेत्र रे लुगापटा को सफा करिबारे व्यवहार करा जाए उल्लेख कर। तो प्रथमे मिसेल कोन वर्णना करिबो तापरे साबुन किपरि लुगापटारे थिबा मैला को सफा करे से विषय रे तुमे विवरणी प्रदान करिबो। डिटर्जेंट केउ प्रक्रिया रे लुगापटा को सफा करिबारे व्यवहार करा जाए से गुडिक मध्य उपस्थापन करिबो। 2 नंबर ए रे हमर क्वेश्चन आसी जाउची विस्थापन और द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया कोन प्रत्येक रो गोटे लेखाय उदाहरण दे बुझेबो। तो पिला माने विस्थापन कोन एवं द्वैत विस्थापन कोन तार प्रतिक्रिया गुडिक तुमे लिखिबो एवं तार उदाहरण देके बुझेबो। एवं अथवा क्वेश्चन कोन आसी जाउची ना प्रति पर्याय और श्रेणी रे मौलिक परमाणु गुड़िकर आकार किपरि परिवर्तित होइतांती आकार परिवर्तन कारण उदाहरण सह उपस्थापन करिवो। बी रे आसी जाउची आलोकर प्रतिसरण कहिले कोन बुझाओ। प्रतिसरण द्वितीय नियम लेख एक आलोकर प्रतिसरण बेले आपतन कोण आई जदि 45 डिग्री और प्रतिसरण कोण आर जदि 30 डिग्री हुए ताले n21 को निर्णय करिवो। तो पिले माने एहार अथवा क्वेश्चन आसी जाउची एक अवतल दर्पण सम्मुख रे 20 सेंटीमीटर दूर रे गोटे वस्तु रखिले दर्पणटी 2 गुण परिवर्धित प्रतिबिंब सृष्टि करे। तेबे प्रतिबिंबर अवस्थिति निर्णय करी प्रतिबिंबर प्रकृति विषय रे उपस्थापन करिवो। सी रे आसी जाउची कल्पना कर जे गोटे कोठरी रे तुमे कांथ को पिठी करे बसिछ। तुमर पछ कांथर सम्मुख कांथ आड़को भू समांतर भाव रे एक इलेक्ट्रॉन गुच्छ गति करी एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तुमर डाहाण पार्श्व को दूरे जाइछि। तेबे आई अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रे दिग पई केउ नियम को व्यवहार करा जिवो एवं चुंबकीय क्षेत्र रो दिग कोन हेबो। ट्रिपल आई रे जदि चुंबकीय क्षेत्र दिग डाहाण रो बाम को हुए तेबे विक्षेपण रो दिग कोन हेबो। पिले माने एही तीनोटी प्रश्न को तुमे सेठारे उपस्थापन उत्तर करिवो। तो एहार अथवा क्वेश्चन कोन आछे ना विद्युत प्रतिरोधिता कहिले कोन बुझ। विद्युत प्रतिरोधिता कोन एवं विद्युत प्रतिरोधिता पाइबा पई सूत्र कोन ताको लिखिवो। एहार एसआई एकक कोन ओ एहा केउ कारक उपरे निर्भर करिथाय ताहा मध्य उपस्थापन करिवो। आमर 3 नंबर प्रश्न आसी जाउची ए रे प्रकृति हमको जोगाई थिबा प्रशमनीकरण सुविधा को गोटे उदाहरण माध्यम रे बुझेबो जे प्रकृति हमको प्रशमनीकरण सुविधा कोन जोगाई दे जाउची। तो अथवा क्वेश्चन नंबर अछि सढ़ा अवस्था कहिले कोन बुझ। एथिरु रक्षा पाइबा निमंते खाद्य सामग्री रे मिसा जायथा पदार्थ को कोन कुहा जायथाय। बी रे आसुची अधिकांश धातु नाइट्रिक एसिड सह प्रतिक्रिया करी काहेकि उद्यान गैस सृष्टि करे नहीं
ତାହାକୁ ବୁଝାଇବ। ଏବଂ ଏହାର ଅଥବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ହେକ୍ସେନ୍ ଏବଂ ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍ ଅଣୁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡଟ୍ ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ସିରେ ଆସୁଛି ଓମ୍ଙ୍କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏହାର ଗାଣିତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅଥବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି 120 ଭୋଲ୍ଟ ବିଭବାନ୍ତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବର 100 ୱାଟ୍ରୁ 220 ଭୋଲ୍ଟ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହା 2 ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ଚାପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଏବଂ ଡିରେ ଆସିଯାଉଛି ପିଆଜ ରସ ଓ ଭାନିଲା ଅତର କିପରି ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଛାତ୍ରକୁ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହାକୁ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପିଆଜ ରସ ଓ ଭାନିଲା ଅତର ଏହା କିପରି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଛାତ୍ରକୁ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ତୁମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଏବଂ ଅଥବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପଯୁକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି କରାଯାଏ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସହ ବୁଝାଇବ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଖ ବିଭାଗ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଆମର 4 ନମ୍ବରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଅଥବାରେ ଆସୁଅଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ସମ୍ବାତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏବଂ ବିରେ ଆସୁଛି ଉଦ୍ଭିଦର ପରିଲକ୍ଷିତ ଦ୍ୱିସମୟାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଯେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଆସୁନଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବ ତୁମର କେବଳ ସମୟ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଫାଷ୍ଟ କରିନେବ, ତାପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଗଲା ତୁମକୁ ଆସୁନାହିଁ ତାକୁ ଭାବି ଭାବିକି କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ ବିର ଅରେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନା ଏଡିନୋ ହାଇପୋଫାଇସିସ୍ର ଖାରିତ ଆର୍ ଗୋଟିଏ ହର୍ମୋନ୍ର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଡିନୋ ହାଇପୋଫାଇସିସ୍ରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ହର୍ମୋନ୍ର ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ଆମର 5 ନମ୍ବର ଏ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ ଓ ଅନୁରୂପ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଅଥବାରେ ଆସିଯାଉଛି ଏନ୍ ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ ଓ ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବ। ବିରେ ଆସୁଛି ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ ଏବଂ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଅ। ତାର ଅଥବାରେ ପିଲା ଆସୁଛି ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତିରୁ କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଇ 2ଟି ଉପାଦେୟତା ଲେଖ। ଯେ ଭୂତାପ ଶକ୍ତିରୁ କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି। ସିରେ ଆସିଲା ଜୈବ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ଏହା ଆମର କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ ତାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏବଂ ତାର ଅଥବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜୀବ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେକୌଣସି 3ଟିର ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜୀବ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 6 ନମ୍ବର ଆଇରେ ଆସିଯାଉଛି କେଉଁ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ମଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଅଥବାରେ ଆସୁଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବାମ ନିଳୟ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କାହିଁକି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ବିରେ ଆସୁଛି ଆସ୍ଥାନୀ ଗର୍ଭଧାରଣରେ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ। ଏବଂ ଅଥବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଅଛି ଝାଳରେ ନିଷ୍କାସିତ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ସିରେ ଆସିଯାଉଛି ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ 5ଟି ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର ଥାଏ। ଏଲ୍ଟନଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଏବଂ ଅଥବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଡିରେ ଆସୁଛି ବିପନ୍ନ ଓ ବନ୍ୟଜୀବ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ 2 ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଅଥବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ମଡେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର 2 ସାଇନ୍ସର ସବଜେକ୍ଟିଭ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭଲରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଏହାର ଆନ୍ସର ପାଇଁ ତୁମେ ବୁକ୍ ହିଁ ଫଲୋ କର।